Yan po si Papi guys, oh. Nakatalikod na tulo guys. Wala ni bangon. Good morning anak. Good morning. Papi. Good morning. Buyag. Oh, nana anak, oh. Tata. Good morning. Good morning ang bata. Hala, nanimhot. Sayo hagod ni mo nagmata anak. Papi. Kasayo gud ni mo nagmata pangga. Lay down, lay down. Lay down. Very good. Sayo kay nagmatas Papi guys. 5 AM diri sa amo ang time sa Philippines, 5 AM. Hala kuto na anak. Good morning anak. Hala oy asa man ka ni oy? Ma-wake up na sad ang baby? Ha? Ma-wake up na sad akong anak? Dadan. Kiss mama Lisa. Biding, biding, biding. Biding, biding. Biding, biding. Biding, biding, biding. Bliss mama sa good morning. Bliss mama. Bliss. Bliss mama kay good morning ron. Bliss mama. Bliss mama Lisa, taga Santo. Taga Santo anak. Good morning anak Papi. Kumusta ang tulog sa bibi? Wala. Kumusta? Lay down. Mag-lay down. Mag-lay down. Lay down anak, mag-lay down. Oh, mag-lay down. Ulo, sa naman ay gilab mas mamalisa na sad oy. Mag-lay down anak. Please anak. Sayo pa kays buntag anak. Oy matug tagbalik anak. Sayo ko ni mata guys kay nag-CR nya si Papi sad mga palangga ni mata pod guys. Yan, good morning Papi. Buyag. Bliss mama again. Tega Santo. Kiss mama again. Sus buyagi oy. Buyagi sa akong anak. Oy buyagi oy. Buyagi anak oy. Taga Santo. Buyagi. Sayo kay nagmata akong Papi guys. Maligo taron anak. Ngit-ngit pa mas gawas anak. Ngit-ngit pa sa gawas. Ngit-ngit pa kayo sa gawas. Unya na lang tang hapon maligo ha. Kay hayag man. Ngit-ngit pa kayo sa gawas anak oy. Tinuod bitaw na anak. Akong gisulti anak. Oh dili inon loo dayo. Dili oh. Ngit-ngit ka is gawas anak. Alas 5 pa manggod anak. Alas 5 pas buntag. Sayo pa kayo anak. Sayo pa kayo. Good morning anak. Laba ba? Mama Lisa. Good morning anak. Tulaboy. Kahumot oy. Kahumot oy. Bisag way kaligo. Humot gihapon akong anak oy. Bisag way kaligo oy. Humot gihapon oy. Papi gunin akong anak. Limpiado gud ni. Unsa ni anak? Pinaakan ni skuto anak. Say good morning to your viewers be. Ina guys, ayo kay ko nagmata guys. Say good morning to your viewers anak. Ina mga palangga, sayo kay ko nagmata mga palangga. Kay si Mama Lisa pud sayo kay nagmata. Nagpasalamat na ka ni Mama Mary anak ug ni Lord Jesus Christ anak. Nagpasalamat na ka anak nga nagmata na tag sayo anak. Pasalamat na pag-pray ka. Mag-pray ang bibi. Dapat magpasalamat igdayog mata. Kasabot. Magpasalamat igdayog mata ang bata. Nakasabot ang bibi ko. Bibi ni Mama Lisa. So ayan, thank you for watching guys.